ojago produt isu development bo emon ekta uyo je Bangladesh ni against ni kok sawok yang kok sakebo kambu khaya hingke kok sakengke angke sakani produt isu development je political khaimani bo khaimani basic to chini buruk tanglai tusio kuno oro wansa bai kuno khaimaya wansa bai ke tuno buthari tusio bo bubut chini buruk no sato wansa bai tuno ete khaija bongke tumbaro thambu yukna khulmu chini media person dongno tai chini yang chini party ni executive je manjang na manjaka chini general secretary GS organizing secretary nona ni kani hanjang chiba ya paro tai chini joto party ni members no actually root chu ba lama himlai mung botok jong niawono khanin tongoni angkai jong jorawo sapai melian bagai jong khai melia khorbong thangka hasal phailai beskang chini protik masano executive meeting protik mas ni ko kai anga saklayo mo April maso khadin sengsa toknai o maso jodi khlami anga kai seng me maso hoito kajagan anga jong o maso no sai toknai dai se seng rally ni madhyame road ni madhyame people demand khai tongso chini naharmung kaiseno alada rajyo boma hakitu bunai abo seng already pre-plan khaijak tabuk জনসাধারণের সমর্থন কম নি বাগৈ जों chini कार्यकारी no implement khlaimi ang tong tom bagai जों buskango khlaim saijak आनरबो एकदिन सालसा आइपिएफ तिंगै बीजेपी हापang bai sorok salakia ti sorok sa apul ka takni khaimi ang jana tini alkanga ambai belakino kaham question khaja ang boloram debrma जेफुर मेडिया नि बसकांगो कक साना थांकान्यो मो कक संजागो जुता आइपिएफ टिओ तंगने रो सामु खाइनि ताबु खुंगाय आरो हयतो एग्जास्टिंग नि बगैदा नों जे तिनियाव पार्टी मा खाया इयाबा आं बार अकनो साव तामको तिनि आ ककनो कलक माखा सागायतो समय मागाना थाना आबो तो आं अनेक करनो थांगा आंगो बनो जे सारामु चंगो ताबुनि जे आइपिएफ टी बायति प्रमोट पार्टी तो tabuk BJP government alliance tong brok tabuk triple engine chalok tong ekta state government saga tong bong central government tai grass level tong bong ni ADC abong kangkai triple ya tai subang tong siu football tong khabo জনসাধারণ তো যথেষ্ট বংন সমর্থন খাই টিপ্রম থান 13টা এমএলএ তাবুক প্রায় এডিসি গভর্নমেন্ট বসালো গাই গভর্নমেন্ট বং ইয়াগনো কাহাম হামিয়া সুযোগ সুবিধার চিন বড় যে বঞ্চিত তমনি ইয়াকনি মুক্তি নেন বগে বড় সাইতো হইতো কিন্তু বড় মাকো সিগে যে গভর্নমেন্ট জংনো রাং রিয়া থানাयो যে বাজেট সেশনো যে সংनो खा एडिशनल ताई 200 कोटी नि ऊपर रां बजेट या फाजानाय प्राय 800 कोटी नि ऊपर रां ना जों बरक तो नायनि कम से कम 2300 कोटी टाका যদি एडिशनल बरद खलाजा खान काय रां चिनि बरक नि प्रत्येक बिसि रग कम से कम 4-5 लाख रख रां सपायके चिनि ब्लेस कमिटी हो जरा तंगना चिनि जनसाधारण रक चिनि जनता रक ताइसा सुजुग सुबिदार मा खामु কিন্তু অবরক তাবুক সাপইন্ট সাকসেস নিয়া তাবু রকম নংনা তংমানি কারণ অ্যাসেম্বলি বংনি মেম্বার তাবুক গোবাং ইলেক্টেড এমএলএ রক আঙ্কা তাবু রকম অবরক ফায়দাটি ছাড়া নামানি কিন্তু তাও প্রায় 3 বছর টেস্ট 24-25 ফাইদংকা 25 ওভার ক্রস খাইনা দংকা তাবু ফাইনান্সিয়াল অর্থনৈতিক গোচং তাও বাসে মে খুশিন বরকনো সবাই মে আকো মন্ত্রী তরফ থেকে বা যারা এডিসি নি তরফ থেকে জনতার বুসুমান তো আপ তো জনতা ন সিনাই কাজিনি জনতা তো তাও সব जों जे मीडिया रगा असक मुगिया को जे
ADC government जोंनो मुंसारिया बा जों जे ताबुक साख्रि तलांमानि बुनुखा थानायो आबो ताबुक साखोइन्थ साक्सेस याखो ओंखाय सुदु राजाना हामजागु IPFT नि डिमान्ड तामो टिप्रोलेन जों ताइसा आबनो आगामी दिनाव जेता जों कग्रमानि मते जों खायनाय जे 125 amendment bill mo IPFT ni main factor tabuk ni je bono implement khlaikyang kangkai IPFT ni ekta jeta boni samung success ekta step to step ni abo kaise samung success jong thanai abo ka IPFT rongni kaise na harmo ka tabuk ti promote thangkai ti prasa eko plus government no tongoba development khlaije gya borok tabuk kas kormo krui ei je bongni thanino ADC government ye nini abo state of government haibona se hahakar kebu tuimaya current maya lama maya je nini sujog subidar tabuk sakointo bororongni thanio thangi pusoguya ka o stiti wo jong tini wo omuno saramu chungje ta 25 ba 30 ta bosor te continue 25 ta bosor to borok sarkar khlake CPM rok borok ni je kusason ni yak ni phiogoi जों जखनते IPFT तंफ्रु IPFT BJP मुखंगै एलायन्संगै BJP तो सरकार तुइमा माने आबते कुनो लामा जग्रै जों यो IPFT रक स्ट्रागल खाया चिन्तिफ्रा सारनि नक नक थाङै पुसगरिका तिफ्रा लेन मा खांगा चिना आलादा एसेम्बली लंनाय चिनि थानि फान सपायनाय चिनि थानि खमता सपायनाय आबा हाके जों तिनि CPM याकनि तुइ फाइ तिनि सरकार रमन यागलो ताकतिफ्रा मथा एसेम्बली व गोबां माय एमएलए तो बय IPFT बो सरकसा आरो सन्दारी एमएलए बनो मन्त्री बनो खाय ताव सरकार चले दङै तिफ्रा सरक जे आशा खाय दङनि आबनो ताबुक सापइन्द सुबुंगरि मेयाखो अबनि बागैनो बलराम देब्रमा संनि नेतृत्वे आं खुद जों ताबुक ए जे थानाय 2013 14 नि जे आन्दोलन आबनो ताबुक कटाल बाबे खायनायनि फाजिन थां दङ तांगै माने borok seler baikya sarkar phaki kisa keda rok rang puisa khabakya MLA rok rang khabakya nok khuk tangmakya nang nainela taw present MLA tongnai bai ex MLA rok borni nok no khung onek development baikya gopong ni logi yagra debra himnai azui borobo keu nok sakiring kha keu kaham ekta samung humung mangkha angka borok seler baikya ajitam tongmani 2017 नि बिजों तिब्रालेन माना नांनाय 2020 नि बिजों तिब्रालेन माना नांनाय 2026 फैजिनि तिब्रालेन माना नांनाय आकक थाइदो बियां थामगा गे साधारण कतामखा कयबार आन्दोलन खालासिनाय सामलगि हिमि कुलपासिनाय अंकाय आं आगिओ हयतो नरगुवाफोर काभरेज खायो आं ताम साबा आहारे 10 बছর बाय मेयाखै 20 बছर बाय 15 बছर बाय मेयाखैबा 30 बছर बाय nang kentowa main movement nang khajaku main आन्दोलन nang khayaku mo just political movement गणतन्त्रिक movement democracy system baise nangoba आन्दोलन khlaitongku main movement nang khas khayaku a main movement no khlainani bagai angagi sare inchini thani bar prostab lang thango abu khlaiya o je dinin tabuk ni je proshno nangapur tongpuru khlaimaliya tabuk khai nang tani bagai khai mani abni proshno ni uttor no bo ang bar saw bin thani bo बार प्रस्ताव lang थांगो borok abono nakos khlai kang tabuk jono saधारण आं खुलुमै बंनो रिक्वेस्ट खालाय फाइदि मेन आन्दोलन जदि नायनो मुसं खांखाय बा खालायनो मुसं खांखाय तिब्रलेनि परिबेस तुमनो मुसं खांखाय चिनि पार्टी को जयन खालायदि जोंनो समर्थन खालायदि जोंनो ताइवैसा सारा त्रिपुरा राज्य बेपिक जोंनो गरिनानि बागै सुजुगदि मुभमेन्ट खालायनानि सुजुगदि जोंहाबो खुनुगरिबान ओंका ताबुक साबो खायाबा फाया साबो এই যে নিনে IPFT ইয়োড IPFT नि कर्मी रक बियां थामक्या आनी तो बरक करे नों तो खाया आनार फायने कारण तामो एकबार निन थानि आं परिष्कार कग्नो सुंनो मुजों नों आरो खाय तंगो नों IPFT किसु संकक बर तंगो तिफ्रा मथाव तो गोबां मानो तंगो नोंखा खायमेया आं जे खायनो हन तमखा नों और खायफेया आबुन कारण तामो आबां आनी कासे प्रश्न बुदक तंका गाबनि बगै आं कांकांकाय किसा कम बरक मानफानो मो आं त्रिपुरा राज्यको मो परिवेश तयारी खाने अबा हायता आन्ना YTF एफ जाय यो आइपि वासा थांका थांगै जों
memorandum submission bo khlakya haibno home minister ni thani changri malia karon tangai mala somoy election tongon bo bon thani malia sang just tribal welfare minister Arjun Munda ni thani chang mo memorandum submission khlakya tabo khangka ka chang abuna sa factor ang jakya ground chini factor ground jodi chini party jodi na form phakya ang kai কিছুটা সমর্থন চং যদি বাঙাই ফাঁকি আঙ্কাং গাই দিল্লি তামবা এমন যে এটা সং ও জায়গাও এমন যেটা বাধ্যতা খাইমেনো এমন যে এটা পরিবেশ তৈরি খাইমেনো দিল্লি খুচিনি খরাং মা খানা নাই দিল্লি খরাং খানাকা তীব্র মতন খরাং খানা ইয়াংয়া বিনি কর্মী সমর্থন গোবাং বাংমানি বাগৈ দিল্লি খুট বরবাই আসমানি তক বাধ্যতা মাংকা সাবাই আইপিএফটি সাবাই তীব্র মতন তক মাংকা kaham nono candidate bomangkha kaham no nang elected bongkha kaham no pass bongkha kento tabuk men tamba tiprale na tiprok ekorong malia jas social economic language political power no tiprok ekorong kha abu implementing ya abung bangye batam pharak tangba angka kai kini jeni main प्रश्न ni kotor angka kai jeng emon andolon khlani nangnai jeto jagao borok je khlaya ko je borok ni ko iyago hayo tongka boskan samlo ke bosu jokte abuna bagi nong je salni je conference center ni abo bosu jokte phanya bagi bo ঠিক ন মিয়াবো আং কুবিকং সাওনো মানদাই তু কুমুলং জারানো নাই তংনাই দক website khaje kana na mi da ফার্স্ট মিয়া ফার্স্ট সনমিলন जों म सनमिलननि आगे जे बररं नगो थांका किनि कर्मी खसाम दं नारो बरक फाइनाय हिसागा फाइनाय हिसागा बरक मिया फाया बरकनि फायानि कारण जोंनो तो फन खाइबो सालिया मिया कम से कम 150 থেকে 200 बरक ना तमनि त चिनि एक्स जरा पार्टीनि एग्जीक्यूटिव नि कर्मी रक नारो जों थांका किन्तु बरक फाया मिया रकनो मोटामोटी फाक्यां काकाय जों बुसखांनि सामुं हुमुं रक बागै तेबो आगो गैमा खनो किन्तु बरकनि कारणैनो जों दाबो खोथाय दं बरक फायनायनि सायाव फाया गावन बागै हयतो ता किच्छा जरा नांगाना आं जे वान सक माने हाबनो जों दाखिनो पार्टी फर्म फायनाय बासानाय आगुनानि सामग्रिनि सजमान lukodongno tini 2 din salnai go muni takurok hadi bukurok जोंनो सुजुग्रुदै नरक जदि न ताबुक जदि सुजुग्रिया जरारिया हांकांकाय आबुनंनि बागैनि हामियांनाय कारण तामगै हिमाले ताबुक बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफटी एलायंस गवर्नमेंट ओबुनो सबायनानि बागै कांग्रेस बाय सीपीएम खूब हाद्दा हादिंलाय तलाय आगामी दिनाव चिनि बररक बो पार्टीनो खायनाय बोमा हागे चिनि तिप्रासा फियक जागनाय आबुनो नाहारि दं आं तिनि सानाय तिप्रामथा लं टाइम बत्ती गलाक आईपीएफटी long time tiki गलाक हंगा ताबुक सीपीएम न कासुनानि बागै बीजेपी जे आईपीएफटी बेक्ति प्रमथना हाथियार खलायतनिबो आहो सालचा तसमसन थानाय कारण तांगै हिमालय नना आंगो तिनि और बारबन कक सनाय ति प्रमथानि जे 30% बरक न आबो सीपीएम नि केदार आबरक ताक सीपीएम बेक नाय कारण ताबुक हरकाय सीपीएम सालक ति प्रमथां तंगो बरक तिब्रमथा बदाबि दाबाति फेमिलिया बदेस साकापनो सीपीएम ताहे दाइबेत थानाय आफरकान तिब्रमथा बायनाय सीपीएम तासा जुरुङै फायनाय आ समयो बररक तैबो हैरानि इंनाय आउन बागने जरा तंसिनि किनि पार्टीनो नरक समर्थन खायदि कारण आंनो चैलेंज रि साइमेनो तिब्रमथानि जे ताबुकनि जे नेता रक तंना रक नों हयतो जेदि सीपीएम फनो ताइसो फाकिया कांग्रेस फनो ताइसो फाकिया आब्रनो नंनाय तुगु फेमांगला कारण तांगा हिमाला आईपीएफटी समयो जेफोरजों योद आईपीएफटी रैली खालायदों प्रो ब्यां थमके आंचलिक नेतारक हाखर हाब थमके कसकरिया दाबो राजा फायसि बिनि बांग्रा रमलायो दाबो ताइसा जों दफाना हामजागो ने फायले गाबना आनि जे मेन मेसेज आनि जाति दफारम थाने आं कयनाय नरक आं एकदम हेमुल रिक्वेस्ट खालायो नंनो सावो नरक फायदि जोंनो दाक्ति खालायो बुसखांगो आंनो फायनि बागै जरा थुंथुनै आं नरकनि थानिगो हमसु जरतिनि कक दिनै जोंनि युथ आईपीएफटी दिनै 2 दिन जे मिटिं प्रग्राम लारुवा ताव सेस महतेवा इनके दिनै फायमाया फायनाय मीडिया रनबो हामबाय इनके दिनै जोंनि जे पार्टीनि चेयरमैन बलराम देबबर्मा इनके जोंनि जीएस बलराम देबबर्मा ब्राउनबो हामबाय आंरबो नानि मीडियानि बिसकांगो
kokte tesu sanani bagui baidyo taungka tamni hingke bo Tripura habo emon ekta পরিস্থিতি পর্যায় chini borok rok emon khaiboi je borok no femlogoi tongkha je borok no thongoi tongkha oboto je naioi tongnai je nogoi tongnai borok bahaike nogoi naioi siboi sia haimoi haikungbai tongkha bo ang misis ni hoitedi joto borok ni hoitedi sanamo jugo tamni khaike Tripura habo emon ekta je o sorkaro tongo kesang hini saboise Bangladesh ni borokno brum habriwo tabo kuplong haike sara Tripura wa khairi khibnaka 75 বছর বসুক Bangladesh ni borok hapka tabo tai 10 বছর 15 বছর tai bu hapkanka chini edisi area bu joto kuplong borok haste haste chono dibai kaiwo te kok samaya bachoi sanani porjonto chini lama kuri ungthanai chini je thangoi tongnani bachanani obo porjonto chini lekha pora je borok bisingo tongnai tangoi chanai machia manung yang tongnai borok biskang ago khemiya ungthangsa kenini manthai sukhai chathai nongthai joto sikjagoi tongo enko okok rokno tini norok bo saiman khana norok ni social media no borok rokno je borok phatarkhani borok no phaina thangkanka or porjonto humki rijak okok rok ang protiti yo mane office robu kok salaimani bising tu je chongno se captarung tusiu chini se SD PRTC ki ba bibinno rokomer document khaikankai chongse oro thangoi busarokno tui bumano tui bufano tui obaike manjakna nangpu phunukna nangnai hingka ang saka orobo jodi se aini Bangladesh ni borokno tui phaikankai aini oro ki Bangladesh ni sujak tongnai de norok baike simaina obo chini borok hani borok khini hingke o hani borok che asuk torchar ngoi tongsika je obo ang tamoni bago asuk torchar khaike sara Tripura no obo hai authority chono rijak bo hini DCM torof hoitedi prakash ngoi tongo hingke DCM ro thini protiti borok che obo hai je borok ro STPRTC khaimaya borok protiti nijer mathang layo hingke je borok Bangladesh ni borok hapaika Bangladesh ni borok hapaimani obole bo jaga hapaikanke panchayat se sikang hapaina nini panchayat hapai oro arbati sapai toro borok school bhorti khainai school certificate nanai Aadhaar card bunai Aadhaar card bukhankai oro nini ration card bumung khainai STPRTC namnai borok ni khomata tongnai political power ni khomata tongnai ang political power ke phatharani borok na lanani ang yo MLA khaike phatharani borok aini dofa jati machia manu yang to phaiwe oro burung khaiwe bangriwo oro jaga protiti bosor aini borok bangriwo ang aini borok no droboi tongnani tai jati ke kuluknani o jorawo o situation no jara nai tonai si tonai ro buji tonai ro je jaga obai ke chupchap ta tongsi norok o jaga against tiniyo thaisak thaini kok sanamuchu o jaga produt isur debormon bo emon ekta uyo je Bangladesh ni against hini kok sawo yang kok sakebo kambu khaya engke kok sakankai angke saka protiti jini je borok chung bangkhaike chung yo chono phan rikhaike chung checking khaino phunukna sob bo jaga Bangladesh ni hapka oba panchayat uyo office je secretary panchayat secretary hoite de oro register pal tum khusane khaike nugo o porjonto checking khaya o tabuk chungnoke DCM se Bangladesh sob kiba o jaga ni borok yade oba ke checking khaitonke o panchayat haphai angke Bangladesh ni borok phaise man engke panchayat se kang haphaino oro kuplongoi tongnai obonoke borok checking la khailia borok sasalia borok chup borok ni hai jodi chini jaga ungtung khankai asuk je khomata kuroi je kok sanani tabuk bokok samani tungo yo norok ni dushman wansaya norok ni dushman Bangalia norok ni dushman apka khudka ledar hai oba angkok samaya oba bungkok samase hingkai chini dushman la wansaya uyo Bangalia ungtung khankai bahike promesor yang na butharka oba tungde butar borok de butar norok sai nai negradi Tripura hawa jodi che tung wansar ona butharka mahasuk de borok tu no butar tu bisojit de bama tum butar tu butar pa khankai pauka oro thang khankai bose se kang dorjangoi chuna pada khaisona kintu borok থানা পর্যন্ত এটেক খাইনি SDM অফিস পর্যন্ত বুক অফিসার পর্যন্ত খারুই মাথো বরক নকে কিন্তু বাধা খাইয়া চুনকে বাধা খাই
umkhang khangke yo chini product kisur development je political khaimani bo phaimani bising tu chini buruk tanglai tungsio kuno oro wansa bai kuno khaimaya wansa bai ke chungno butharoi tungsio bo bubut chini buruk no sato wansa bai but chungno ete khaija kongke chumbaro thango yuknai bi tabu baro lama sujog mankha je babe emon ekta baro kok salia bokhe chup si sakeno andolon nokornai kapnai age bongkok samani to oba angkok samai yable bini kok samani no ageni kisan rokna phunuknai o phunukmani o kok rok kisa khnadi tabo bung bobo hai oba bung age kok samani bobo hai oba करना है करो लेकिन अपना 13 लाख पिपरासा जो गांव में आशा करके बैठा है अरे गोबागरा कुछ देगा अरे तिपरा मौका फाइट कर रहा कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फूल लेके बाहर आता है उनको कुछ देना पड़ेगा उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहाँ का राजा है कौन कहाँ का शहंशाह है जो हम लोग को चिकन बोलते रहता उसके बाद 2023 के बाद दिखाएगा कि चिकन कौन है और बड़ा कौन है 13 लाख त्रिपुरा सरक गाँव में कुछ आशा करके बैठा है इन सब 13 लाख त्रिपुरा सरक नो आशा हुई तो नाइसिंगो तो नो समय रेखा नो जरा रेखा किंतु अजरा असमय निनी पल्ली सिकांग जेबाबे नो सरकार कुरुंपुर काबो सावो निनी बुमा थुइमानि सरी बुचुइ थुइमानि बिसिंग तोय अब जे आंग नरकनि बागै मैं कितना खुयाव आपका प्यार करके निसाव आंग नरक न असुक जे हामजागै आइनि दुख कष्ट जान प्राण रिवै आं मुसा यो रिखा यो लरायखायका नरकनि यो samung tangmani bisingte asuk selap ya haike maicana ni torko selap ya bini bucui thimani porjonto o jaga tungnani selap ya ngoi tongmani o joraro opuk je machaya manung ya tungnai rokno bo chari mani khanri mani toiri mani lamar rinai tamorinai hini sawoi je babe chugya hai boruk no rugi no asusto khaimani o sukango kaisa media ka thangoi phunu khable o je bhuk kotor unai o je tamo bumung kha obata ang saimai ya norok nuk khana bhuk kotor ke bini bhuk tormani bo operation porjonto khaimai ya kha tungsungsa rang bu khongkha bo oyo busaka nogo beroi nai motongkha thuide thangde thangka to saiman liya obo je bini bhuk emon babe je toroi je oyo bini bhuk toroi a bhuk dise yo mane tui phai tongkha asuk toroi pekhok tui hai অবনো তাবুকলে বতামনি বাগৈ সরকার টুংখা কিবা সরকারর গুনাংখা সরকারর রাংখ পয়সা ধন টুংখাংকে বা অ হাই বুরুক রন রুগী রুসি পর্যন্ত তাবু 1 টাকা পর্যন্ত 10 টাকা পর্যন্ত খুইনানি বাগৈ কক বুসাইয়া বকে আনন্দকে চাপাইয়া নংপায়াং তোহা ইয়াং 13 লাখ তিপ্রাসা কুস আশা করকে বেথা ইন ছামানি অবতামংখা রুগী ইয় অবতাবুক অ সামসে ফাইসিংয়া ইয়াং কে বিনি পলিটিক্যাল সামানিকে পয়লা জাতি অলপাটি আপনি কে 1 last fight hin samani 125 amendment hin samani constitutional solution hin samani interlocutor hin samani obo tabu yo sign accord historical sign accord hin samarokni obo joto bebag bini tatal bazil dakha ke phonu goi tonga obo tono strip game khayo tono vote ban khayo tono tola tongo tono suklugoi bo kaham ke tongoi yo chanani bagoi hai yake botam ni bagoi direct BJP o chumbut rina nangkhaba समस्त त्रिपुराबासी बिनि बिजुक ओरो जे बर्मुरा हाथे कतरो कासपुरु के दिल्ली नि वाइसा बाय कल खायका बिजुक जे एमपी मानथासियो अबाहाय कुनो कक दंसिबा हिंका अबनो नरक सिनाय बुजिनाय कुरुंराव देखनाय तुनायराव जे नगय तुनायराव दल के बदल उं फाइसिदि जों आगे न आईपीएफटी जे समय तै फाइफुरु ग आईपीएफटी जे समय जों सरकार 25 टा बছর न जों खिबिर यो बरकन उच्छेद खायो बरकन सरकार बाहिर जों तै फायो फुनुखा अब चिनि आईपीएफटी नि द्वारा तैसे अब बीजेपी आचुकनानि समय जरा मायो बीजेपी का नो सब कुप्लाई सब अबर उमतो किंतु चिनि बरुबु अब किंतु ब सामानि जे बीजेपी हाय बरुक राव चिंगन एमने एकटा दालाल खाइबय ब जे कुनो बरुकन सब यो एक्टिभ मइतो बनो यो लुप फुनु गय टंखा लुप अलुप राउचिनि बरुक अर थांगय कलायो हायनो दफा जाति हिनि सावय अब एकेबारे पुरा पुरी यो अंखा बिखार उंगय टंखा ताबो चिनि फाथार यो बिसिं नि बरुक राव चाकरी बुकरी हिनि आशा होतंबो ताइ कुनो आशा नांगलिया हंके अर जे लामा कुरै तै कुरै अब बताबो बुकुनो से लामा बुमाया तै बुमाया किबा कारेन्ट बुमाया अब हाय जरा उंगय टंगो हायनि बागय आं अर जे कक सानाय जे नरकनि बिसिं तै जे ब यो
samani bini kok oro thaisa bo kok samani tongo o kok no o norok je ani yo bising tuino ang norok no saka je norok no ang tipralen ba jodi rimai ahing khangkai ani bumungbu Pradut Bikram Manikko Deborma Yahin Bokok Samarong ni tungo o history rok thangnai kok rok khusa sakanang keno bini jotosuk je femlok mani bo jotosuk je thokai mani bo jotosuk tatal baji khai mani o joto aina hai ke nuk jagoi phainai obono ang norok ni thinika kaisa message obo je chini borok rok je Bangladesh ni borok rok plum ka haboi bochung norok ni chung borok ni against samung khaime yang tung sikan kai kuno jaga jo road block khai kan ka or road block do bongbo thangoi achugoi tungna engka uchi kisi sang ke no rosai disinai oba ke je khai ka इनके चीन बुरुक ना सिकांगा बोंसानो समतो अपने आपको दिल्ली जाके बेचता है आपका दुश्मन आपका कोई बंगाली नहीं है आपका दुश्मन आपका खुद का लीडर है वो अपने आपको दिल्ली जाके बेचा है हिंसा मानी वो दिल्ली थांगोई चीन बुरुक जे लॉर्डर द फांगोई चोने दिल्ली थांगोई फामानी तब के बाहाय के दिल्ली थांगोई फाकाबा बाहाय के यो कक साकाबा यो एमएलए नरक नो एमएलए सिनामो नरक नो मंत्री सिनामो ओ मंत्री एमएलए उनाय रक नरक नि दफा जाति हिंसा नै रक दिल्ली थांगोई से यो ताताल बाजी के नरक न फालोई तंगो ताबो के बो दिल्ली अबनि पर के दिल्ली ताम नि बागoi थांका दिल्ली थांगोई तामनि बागoi फालकाबा ताबो बिनि यो मानथाय सुखथाय ओ सुकांके साका बांग्लादेश टुकड़ा करके ग्रेटर टिप्रालैंड बनाएगा हिंसाओ बांग्लादेश से टुकड़ा खाए ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम नहीं ओ तिप्राहानी बुरुक न से फ्यू कोई मान लिया तिप्राहानी बुरुक से दगोई मान या तिप्राहानी बुरुक से माचाया मानु या मोय तंखा ओ तिप्राहानी बुरुक राव अब हाय बुरुक राव से जेहेतु बुसुक वंचित मोय तंखा अब जे बुमा बुसा पर्यंत फालोई माचाका अब हाय जरा राव बिसिंग राव तुंगु नाय तो खानकाय नरक बु नायदि पारा आमचा कामी राव अब हाय अनेक मोय तंखा अब बरस अब बक साखानकाय नुखानि सरगने आथुक खाक माहायसं खाबलाबो सरगने आथुक्रि खाकना हिनि कक साखानकाय नरक खनानै देबा ओ जे बांग्लादेश टुकड़ा खायनाय निनि ओ नुकनि बुरुक न से नुक मुथाय मैया तम बांग्लादेश नि कक साक बा अर अबनि बागै आं अबनो रिक्वेस्ट खायो नरक बाय ताइबो मालायनाय नरक जुगा जुगुंदि जे बाबे ओ जे ताइ थैसाक ओ जे बीजेपी खाय तुनाय रक और सारा त्रिपुराव अब जे रियांग रकनि बिसिंति कायसा ओयो मेसेज जे बरव कुनो मंडल प्रेसिडेंट बुकुरै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बुकुरै और तला खायबो सुसन खायो भोट बैंक खायनानि सारा कुनो किच्छु लामाया हायनि बागै जे अब नरकनि थिने आं कक थाइसु रिक्वेस्ट खायो सावै असुक न आइनि कक जरा मथाका ताइ बो बेस कंग नरक बाय मालायनाय नरक खुला खुलिके सानाय अब आइना हायके चुं मा फुनुक लाइसिनाय ताखुक ताइ बो खुसुं जेनाय तनाय रक नबो आं सावो नरक बो अ कक रक खनावै किबा जुगा जुं ताइ बो फाइफायदि चुं तयार न तुंगो चिनि लगेरिदि चुं आगेनि हाय फुनुक गइदिनाय ताबो बो फुनुक गइदिनाय जोना बय कुनो किच्छु खायमाया चिनि जागा चुं अधिकार सिगोइन मालानाय अबनि सारा चिनि कुनो लामा कुरै असुकनो आइने कक किसा किनो सामानि कक अरन मथाका जतन हामबाय